Ustedes saben que cuando el hombre pecó, Now you know that when mankind sinned, Dios ya tenía un plan preparado de salvación. God had already have a salvation plan. No le sorprendió la caída de Adán y Eva. It didn't surprise him when Adam and Eve failed. En ese plan de salvación de Dios, And in this plan of salvation God had, a través de la muerte de Jesucristo, through the death of Jesus Christ, vino la salvación salvation came para todos aquellos que creen en Él y se arrepienten. for all of those who believe in Him and repent. Y vino la recuperación del propósito para cada uno de aquellos que creen en Él. And for all of those who believe in Him, they got back the Que creen en Él. El propósito, recuperación del purpose. propósito para los que creen en Él. purpose they had. La muerte de Jesucristo, The death of Jesus Christ, su sepultura, resurrección y ascensión, when He was buried, when He was resurrected, and when He was raised, le ofrece al mundo una nueva oportunidad. offered the world a new opportunity. Dios dijo, yo no voy a perder a los seres humanos. God said, I'm not going to lose humankind. Yo los creé con un propósito y lo voy a recuperar. I created them with a purpose and I'm going to get them back. Y solamente recupera el propósito aquel que cree en Él. And the only ones who recover, who get Ac- this purpose back, are those who believe in Him. Aquel que se arrepiente, cree y se entrega. Those who repent, believe, and give their lives to Him. Y esto nos ha sucedido a nosotros. And this is something that has happened to us. Hemos creído en Cristo como Salvador. We have believed in Jesus Christ as our Hemos Savior. sido trasladados de reino We have been moved to a different ring, y disfrutamos de muchas cosas. and we enjoy of a lot of many different things. Cuando nos convertimos, no sabíamos quizá que estábamos en pacto. When we are transformed, we maybe don't even know, or we maybe didn't even know that we were in a pact. Cuando nos convertimos, no sabíamos a lo mejor que Él nos compró. When we were born again, maybe we didn't even understand that He had bought us. Cuando nos convertimos, a lo mejor no sabíamos que somos un espíritu con Él. When we were born again, maybe we didn't even know that we were one spirit with Him. Pero eso fue lo que sucedió automáticamente en el momento que nos entregamos al Señor. That is what automatically happened the moment we gave our lives to the Lord. A nivel espiritual estuvo hecho In the spiritual level, it was done, y está hecho. and it is done. ¿Cuál es mi tarea? Enterarme de lo que ya tengo. What is my task? To find out what I already have. Saber la posición que tengo en Cristo. To know the position I have in Christ. Ahora, luego de la conversión comienzo a caminar. Now, after being born again, we start walking. Y ahí comienza todo un proceso. And that's where a whole process starts. Quizá la conversión fue algo tan impactante que quedé deslumbrado por un tiempo. Maybe when I was born again, it was something that it was so shocking that I was in shock for a while. Pero luego comencé a caminar But then I started walking, y empecé a darme cuenta que todo aquello del principio comienza a bajar, a desaparecer quizá. and I started realizing that everything that happened at the beginning starts diminishing, probably. Esto es como el noviazgo y el matrimonio. This is like being like dating and getting married. Planeamos muchas cosas durante el noviazgo y hay sueños, hay ilusiones e inflamos un globo impresionante de deseos y cosas que pueden pasar. This is what happens when a couple is dating. There are so many dreams, so many expectations, so many things you want, and it's like you're blowing a balloon with so many things that you want to have. Y una vez que nos casamos, ponemos los pies en la tierra. And once we get married, our feet come down to the ground. Y nos damos cuenta que muchas de las cosas que habíamos soñado And we realize that many of the things that we had dreamed necesitan un proceso diferente. need a different kind of process. Que no es como lo había soñado, That it's not the way I dreamed que no about es como lo había it. That planeado. it's not the way I had planned it. Pero yo decidí meterme en el matrimonio But I decided to come to marriage, y ahí estoy firme en ese proceso. and I am there firm in that process. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros en la vida cristiana? What happens to us in Christian life? Empezamos a darnos cuenta, luego de la conversión, After being born again, we start realizing que hay cosas en nuestra vida que no están bien. that there are things in our lives that are not okay. Y vemos una, dos, tres, varias cosas que no están bien. And we see 1, 2, 3, and several things that are not okay. Y sutil e inconscientemente And unconsciously, empezamos a poner nuestra vista en las cosas que no están bien. we start putting our eyes in things that are not okay. Señor, te fallé, perdón. Oh God, I failed you, I'm sorry.
Y está bien, And that's okay. tenemos que hacer eso. We do have to do that. Pero fíjense cuánto tiempo nosotros podemos pasar But observe how much time we can spend viendo solamente de nuestra vida las cosas que están mal. seeing in our lives only the things that are wrong. Todos le fallamos a Dios, ¿verdad? We all fail God, right? El asunto es dónde ponemos la vista The thing is, where do we put our eyes? y calcular el tiempo que invertimos en arreglar las cosas que están mal o hacer otra cosa que Dios nos indica. And to estimate the amount of time we invest in trying to fix the things that are not right or doing what God wants from us. Voy a hacer un ejemplo práctico. And I'm going to do a practical example. Supongamos que tenemos una planta. Let's imagine we have a plant. La planta ya empezó a dar sus brotes, The plant started growing. ya empezó a salir algo, ya lo vemos. Something starts growing there and we can already see it. Puede ser una planta, un pequeño arbolito, It can be a plant or a small tree, y empezó a crecer. and it started growing. Y entonces la persona o yo voy y empiezo a ver que hay gusanos o bichitos que están afectando la planta. And then I go and I see that there are certain insects that are affecting the plant. Y empiezo a ver malezas que tengo que quitar. And I see there is weed that I need to remove. Y empiezo a decir, a esto le hace falta plaguicida. And then I start thinking, well, maybe I need a bug repellent or Y con something. mis manos saco todo lo que está mal. And with my hands, I get rid of everything that is not Y okay. eso lo hago un día, 2 días, 3 días, 4 días. And I do this 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. Entro en mi casa y me olvidé de lo importante. And I go to my house and I realize that I forgot what was important. La planta me grita de afuera, quiero agua. The plant is yelling at me from the outside, I want water. Me sacaste todo lo que está mal y me lo sigues sacando, pero necesito agua. You got rid of everything that was not okay and you fixed everything that was not okay, but I need water. Pero yo me enfoqué en quitarle todo lo que está mal. But all my focus was on removing everything that was not okay. ¿Y qué necesita la planta? Agua. And what does the plant need? Water. Porque es lo que la nutre, Because that is what nourishes the plant, lo que la hace crecer. what makes it grow. Y si yo me analizo y cada uno de nosotros, If I analyze myself, and if we all do that, habitualmente es lo que hacemos, ¿verdad? normally that's what happens, right? Claro, escuchamos, hay que morir, hay que morir, hay que morir. And of course we hear, we have to die, we have to die, we have to die. Y entonces yo me voy a mi casa y digo, bueno, yo ya morí con Cristo, esto es un asunto legal, pero cada día tengo que morir. Entonces, ¿qué arranco? ¿Qué arranco? ¿Qué arranco? So I go to my house and I say, okay, I have to die. I already died in Christ on the cross, but what else can I get rid of? I have to die. Y de tanto preocuparme por morir, And I'm so stressed about dying me olvido de vivir para Dios. that I forget to live for God. Me olvidé de vivir, como dice la canción. I forgot to live, like a song says. Esto creo que es la realidad que todos tenemos, And I ¿verdad? think that's the reality we're all living. Sí, a veces tenemos sentido de autoflagelación. Sometimes we tend to flagellate ourselves. Necesito azotarme. I need to flagellate myself. Necesito revolver en el basurero de la vida, ver qué está mal. I need to check what's in the trash of my life to see what's wrong. O me voy a hacer el harakiri espiritual como hacen los samuráis japoneses y me abro el vientre. Well, I'm going to do this ritual that the samurais in Japan do, and they open their abdomen. Y es como el que le digo a Dios, ¿te das cuenta que me estoy esforzando? And it's like I'm telling God, God, can you tell that I am really trying? Y Dios dice, te olvidaste de regar la planta. And God says, you forgot to water the plant. Te olvidaste de que la vida de Cristo, la vida mía que está en ti, necesita crecer. You forgot that the life of Christ that is in you needs to grow. Claro, esto tiene mucho que ver con nuestra participación en el asunto. And of course, this has a lot to do with our participation in this matter. Yo tengo que hacer esto. I have to do this. Y es verdad que hay una responsabilidad. And it's true that there's a responsibility on our side. Sí, pero ¿por qué no lo veo por el otro lado para hacer crecer la vida de Cristo? But why don't I see it from another perspective so I can make the life of Christ grow? Si finalmente lo que va a eliminar lo malo es la vida de Cristo que se manifiesta. In the end, what is going to get rid of evil is the life of Christ that will be manifested. Esto produce descanso. This brings peace.
Porque siempre el Espíritu Santo va a estar cuidando de que mi conciencia me diga algo está mal. Because the Holy Spirit will always try my conscience to be in peace. Pero si hago crecer la vida de Cristo, no hay problema. But if I make the life of Christ grow, then there's no problem. De eso es lo que quiero hablar hoy. That's what I want to talk about today. Quiero ver este tema a la luz de lo que es la voluntad de Dios. And I want to speak about this topic in the light of God's will. Porque uno de los temas de conflicto para nosotros es la voluntad de Dios. Because one of the difficult topics is God's will. Saber cuál es la voluntad de Dios y cómo llevarla a cabo. To know what God's will is and to perform it. Y de repente, junto con el tema de la muerte, nos han dicho And with the topic, along with the topic of death, we have also heard que cuando la voluntad de Dios se entrecruza con la mía, yo tengo que deponer la mía y que la voluntad de Dios salga. that when God's will is mixed with mine, then I have to put mine aside and let God's will come up. Y en el ring de boxeo ahí está la pelea. And it's like we are in a boxing ring fighting. Mi voluntad y la voluntad de Dios. My will against God's will. Y yo le digo a Dios y le argumento a Dios que no entiendo. And I tell God that I don't understand, and I just speak back to Him. Y me empiezo a pelear con Dios. Mi voluntad o tu voluntad. I start fighting against God. It's my will against your will. Y entonces ahí viene la autoflagelación. Está bien, me muero, renuncio a esto. And that's where autoflagellation comes. I'm like, okay, I renounce to this. I die to myself. Claro, porque estoy preocupado porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Of course, because I'm concerned, because I wanted to do God's will. Pero como me enseñaron a morir, But because they showed me to die, entonces mi voluntad no sirve para nada. then my will is good for nothing. Tengo que matar todo eso. I have to kill all of that and get rid of all of that. Y resulta que cuando esto sucede, And when this happens, llegamos al punto de que seguimos siendo protagonistas. we get to the point where we're still the star cast. No me interesa tanto la voluntad de Dios, me interesa la mía, pero ¿cómo puedo hacer para equipararla con la de Dios? I don't care that much about my life, but I'm like struggling to find out how to match my will with His will. Nunca pensé que la voluntad de Dios debe ser algo normal en mi vida. I never thought, or it never occurred to me, that God's will has to be something normal to me. La pienso como algo tan extraordinario y por allá arriba, I think of it like something so extraordinary and high, que cómo llegaré a hacer la voluntad de Dios. and what can I do to fulfill God's will? ¿Qué dije al principio? Que cuando yo me convertí, vino el paquete a mi vida. What did I say at the beginning? That when I was born again, all this package came to my life. Tengo la salvación, recuperación del propósito, estoy en pacto. I have salvation, I have the purpose of my life back, and I am in a pact. Tengo al Espíritu Santo que me guía a toda la verdad. I have the Holy Spirit that guides me to all the truth. Pero parece ser que me enfoqué en ver lo malo. But it seems like I was just focused on seeing what was wrong. Es como casi siempre nos han educado a todos, ¿no? It's like the way we were raised. En nuestros padres generalmente, ¿qué veían? Siempre lo malo. What did our parents always see? What was wrong? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ¿sí o no? Don't do this, don't do that, don't do that. Sí, Yes or no? Sí, porque la educación está más enfocada en lo negativo que en lo positivo. Because education is more focused on what's wrong than what is good. Y acá no estoy hablando de resaltar el ego de la gente, por favor. And here I'm not talking about lifting people's ego, Pero estoy hablando del enfoque en lo negativo. but I'm talking about being focused on A what's mí me wrong. pasa eso negative con mi things. señora. That happens to me with my wife. Yo a ella, No, me ella. me towards her. Es que tenemos una tendencia humana a hacer eso. Because we have a human tendency to do that. Y entonces, cuando la vida de Cristo no crece, So when the life of Christ doesn't grow, me quedo siempre en los planos de lucha. I always stay in the level of struggling and fighting. Claro que hay una lucha de la carne contra el espíritu. Of course, there's a battle between our flesh Ahí and está our la spirit. lucha. The Pero, struggle is there. ¿quién es más poderoso, la carne o el espíritu? But who is more powerful, the flesh or the spirit? Y yo los pongo al mismo nivel. And I put both on the same level. Claro que la naturaleza humana también influye. Of course, our human nature also has to do something here. Pero si sé las armas que tengo, But if I know the weapons I have, ¿por qué voy a estar sometido a una mentalidad destructiva? why am I going to be subjected to a destructive way of thinking? Y siempre quitar y quitar y quitar And always thinking I have to get rid of this, get rid of that, get rid of that. y nunca construir, construir, construir. Instead of thinking I have to build and build and build.
gran porcentaje de nuestras oraciones A high amount of our prayers están orientadas a que el Señor me ayude a que se quite lo malo de mí. are focused on asking the Lord to get rid of bad things in me. Y el Señor dice, ¿y las armas que te di? And the Lord says, what about the weapons I gave you? ¿Qué estás haciendo con eso? What are you doing with that? ¿Se da cuenta cómo necesitamos crecer en esto? Can you realize how much we need to grow in this? Tenemos que llegar a que la voluntad de Dios sea normal para nuestra We vida. have to get to a point where God's will is something normal in our lives. Y les voy a hacer algunos ejemplos. And I'm going to give you some examples. Todos recordamos cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a Isaac. We all remember when God asked Abraham to give him Isaac. Si leemos el capítulo ese, If we read this chapter, dice que Abraham preparó el asno, preparó la leña, preparó el cuchillo, preparó a sus siervos. it says that Abraham prepared the mule, he prepared everything, the fire, the wood, his servants. Eso lo hizo en su casa. He did that in his house. Y luego empezó a caminar And then he started walking para llegar al monte donde había de levantar el altar y sacrificar a su hijo. to get to the mountain where he had to build an altar to sacrifice his son. En la Biblia no hay registro de que Abraham argumentara algo con Dios. In the Bible, we cannot find anything that says that Abraham refuted what God said. No hay registro de que le preguntara, ¿por qué me pides eso? There is no record of him asking God, why are you asking this for me? No hay registro de que diga, como me lo diste y fue un milagro y ahora me lo quitas. There is no record of him complaining, saying, you gave him to me, and now he was a miracle, and now you're taking him away from me. Porque para Abraham era normal la voluntad de Dios. Because for Abraham, God's will was something normal. Claro, después cuando levantó el cuchillo, Dios le dijo, no, ya está. Of course, then when he lifted the knife, God said, stop, Como ya lo mataste acá adentro, because you already killed him here inside you. mi voluntad es lo mejor para ti. My will is the best for you, No hace falta que hagas nada. so you don't need to do anything. Yo vi tu corazón y ya lo mataste. I saw your heart, and he's already dead there. Ese fue un hombre que entendió la voluntad de Dios. That was a man who understood God's will. Que tuvo fallas, un montón. Did he have failures? Yes, a lot. Pero Dios que miraba el corazón. But what did God see? His Cuando heart. fue a Egipto mintió, dijo que la esposa era la hermana. When he went to Egypt, he lied and he said that his wife was his sister. Cuando no podía tener hijos, lo tuvo con Agar. When he couldn't have children, he had them with Agar. Pero ¿qué miraba el Señor? But El what cora- did God see? El corazón. His heart. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham was called friend of God. No es cualquier cosa ser llamado amigo de Dios. That's not just anything. I mean, to be called the Pero- friend of God. Abraham no era amigo de Dios así como nosotros tenemos amigos. But Abraham was not a friend of God like we have Es friends. que es un asunto de química y me llevo bien y le cuento todo. No, no, no es así. It's not like a matter of No. empathy, like we get along well together and I tell him everything. Porque conforme yo veía esto, me fui a Juan cuando Jesús habló. Because when I was reading this, I went to John where Jesus spoke. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. And Jesus told his disciples, you are my friends if you do what I order. Esta amistad es diferente. It was totally different. No es que somos iguales. It's not that we are equal. La base de la amistad es la autoridad de él y la voluntad de él. The base of authority is his will and his authority. Abraham tenía un discernimiento espiritual de la voz y de la voluntad de Dios, Abraham had the spiritual discernment of God's will and of his voice, aunque tuvo fallas. even when he failed. El otro fue David. Someone else was David. Tuvo fallas y errores, Did he have failures, caídas, mistakes? pero llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. But he was a man that was according to God's heart. ¿Por qué? Why? Porque no se peleaba con la voluntad de Dios. Because he didn't fight God's will. No tenía que argumentar, He didn't have to refute. simplemente vio su corazón Dios Simply, God saw his heart, y fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. and he was a man according to God's will. La otra persona que me impacta es María, And somebody else that impacts me is Mary, la mamá de Jesús. Jesus' mom. ¿Se acuerdan que vino el ángel? Do you remember that the angel came to her? Ella estaba comprometida para casarse con José. She was engaged to get married to Joseph, Una muchachita entre 14 y 16 a años. girl between 14 and 15 years old. Y le dice el ángel, vengo de parte de Dios a decirte que vas a quedar embarazada. And the angel told her, I've come on behalf of God to tell you that you're going to be pregnant. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy comprometida con José, pero ángel, Dios sabe que yo no tuve nada con él. What? I'm engaged to Joseph, but God knows that I have No me
nothing to do with him yet. No me expliques nada, Dios ya lo sabe, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Don't explain anything to me. God already knows that you're going to be pregnant from the Holy Spirit. Y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. And the holy child that will be born from you will be called Son of God. Esta chica podía haber dicho, qué problema para mí. And the girl could have said, what a problem for me. Puedo tener problema con José. I'm going to have problems with Joseph. ¿Cómo le digo a mi prometido que estoy embarazada? How am I going to tell my betrothed that I'm pregnant? Porque no es de él ni de ningún otro hombre. Because it's not his and of no other man. ¿Cómo voy a mi mamá y a mi papá a decirle que estoy embarazada? How can I go to my mom and dad to tell them I'm pregnant? A esa edad mi mamá me va a dar. At that age, my mom is going to really hit me. Dime la verdad. She's going to be telling me the truth. Y dime el nombre, dime el nombre, dime el nombre. And tell me his name, tell me his name, tell me his name. Ella no, no. A la luz de la ley la podían apedrear. According to the law, she could have been stoned. Ella no le hizo ningún cuestionamiento al ángel. She didn't question the angel. No preguntó nada. She didn't ask anything. Hay un versículo en Lucas 1:38 que resume lo que ella dijo. There's a verse in Luke 1:38 that summarizes what she said. Dice así, ella le dijo al ángel, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. And it says, here you have the servant of the Lord, may he do with me according to what you have said. ¿Ella aceptó la voluntad de Dios o encarnó la voluntad de Dios? Did she accept the will of God or did she live the will of God? Para ella la voluntad de Dios era punto y aparte. For her, God's will was just something. Estar de acuerdo con la voluntad de Dios es parte de cumplir el propósito en nuestra vida. To be in agreement with God's will is part of the purpose in our lives. Porque podemos llegar a cumplir el propósito de Dios, Because we can fulfill the purpose of God, pero al estilo de Sansón. but in the style of Samson. No les voy a contar la historia, pero ustedes lo saben. I'm not going to tell you the story, but you already know how it goes. Él desobedeció permanentemente. He disobeyed all the time. Tenía cosas en su corazón erradas. He had wrong things in his heart. Y dijo, muera yo con todos los filisteos. And he said, may I die with all the Philistines. Sí, pero Dios no le dijo eso. Que mueran los filisteos, sí, pero que mueras tú, no. Yeah, but God didn't say that. He said, yeah, let the Philistines die, but not you. Hermanos, la voluntad de Dios es buena para nosotros. So brothers and sisters, God's will is good for us. Es lo mejor para nosotros. It's the best thing for us. Por eso necesitamos ver que es normal esa voluntad. That's why we need to see this will as something normal. También pensé en Pablo. I also thought of Paul. Bueno, ustedes saben de la conversión de Saulo, ¿no? Well, you know how Saul was converted, right? Simplemente voy a leer un pasaje en Hechos 22:12 al 16. Si lo pueden buscar, se los voy a agradecer. Yo lo voy a leer en la versión NBI. I'm going to read a passage in Acts 22:12-16 in the New International Version. Él está hablando ante un grupo de personas He's speaking before a group of people, y dice en el versículo 12, and in verse 12 he says, vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. a man named Ananias came to see me. He was a devout server of the law and highly respected by all the Jews living there. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. And at that very moment I was able to see him. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Then he said, the God of our fathers has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear words from his mouth. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. You will be his witness to all men of what you have seen and heard. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre.
And now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name. Pablo resume aquí el propósito de Dios para su vida. Paul summarizes here the purpose of God for his life. El Señor se le apareció en el camino a The Damasco. Lord appeared to him in the way to Damascus. Y ahí digamos que inició el camino. And we can say that there is where he started his path. Fue salvo. He was saved. Pero él dice, señores, Dios me escogió para que conozca su voluntad. But he says, ladies and gentlemen, God chose me so I could know his will. Pablo enseguida discernió la voluntad de Dios. Paul discerned God's will immediately. Todo el bagaje que Pablo traía All the baggage Paul had de educación religiosa of religious education podía pesarle mucho. could have been very heavy. Él tenía la mente armada a todos los judíos. His mind was set and ready to think like a Jew. Sin embargo, dijo, Dios me salvó para que conozca su voluntad. But he said, God saved me so I can know his will. Y si yo lo conozco a él, conozco su voluntad. And if I know him, I know his will. Y luego vemos las cartas de Pablo. ¿Y qué habla Pablo? De conocer al Señor. And then when we read the letters of Paul, what does he talk about? He talks about knowing the Lord. Esto que voy a decir merecería otro mensaje, pero no. Simplemente voy a decir que conozca su voluntad. What I'm going to mention would be a topic for another sermon, but I'm simply going to say it, that he would know his will, Que veas al justo that you could see the righteous one y oiga las palabras de su boca. and hear the words from his mouth. Agarren eso porque es muy importante. Now, grab this because it's very important. Conocer su voluntad. To know his will, Ver al justo to see the righteous one, y oír las palabras de su boca. and to hear words from his mouth. Hay una disposición de todos los sentidos There is a disposition of every single sense a conocer a Dios y su voluntad. of knowing God and his will. Yo voy a conocer su voluntad integralmente, I'm going to know his will completely. pero lo voy a ver, voy a discernir But al justo. I'm going to see him and I'm going to discern the righteous one. Y mis ojos van a estar para su voz exclusivamente. And my eyes are going to be ready to only hear his voice. Es un perfecto resumen de cómo estar y caminar en la voluntad de Dios. It's a perfect summary of how to be and follow God's will. El otro ejemplo es Jesús. The other example is Jesus. Para Jesús fue normal la voluntad de Dios. For Jesus, God's will was something normal. No saben cuántos pasajes tuve que dejar de lado. You have no idea how many passages I have to not include. No pude anotar todos los pasajes. I couldn't write them all down. Simplemente dos. Uno está en Juan 6:38. I'm just going to mention two. One is in John 6:38. Y Jesús dice de esta manera en Juan 6:38. And Jesus says in John 6:38, Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. because I have come from heaven not to do my will, but the will of the one who sent me. Él bajó del cielo desde una posición que tenía como enviado de Dios, pero no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. He came down from heaven from a position that he already had, but not to do his own will, but the will of God. Él podía haber dicho, bueno, el hecho de estar yo en la tierra He could have said, okay, the fact that I'm on earth now hace que pueda tener un espacio donde haga cosas que a mí me parecen. means that now I have some room to do things that I like, Como el Padre me tiene confianza because God trusts in me. y Él me envió, The Father sent me. yo voy a aplicar un criterio determinado para cada asunto. So now I'm going to apply a different criteria for every different matter. Sin embargo, Él dijo, no. Todo lo que el Padre me dijo, eso yo digo, todo lo que el Padre hace, eso es lo que voy a hacer. Nevertheless, he said, no. Everything that God tells me to do, I'm going to do. Everything that he tells me to say, I will say. Era normal para Él decir, no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. It was something normal for him to say, not my will, but my Father's will. No le costaba nada. It didn't cost him anything. Pero me encontré con otro pasaje maravilloso a este respecto. But I found another beautiful passage that speaks about this. No lo busquen, esto es Juan 4:34.
Don't look it up. It's John 4:34. El contexto es que Jesús está hablando con la mujer que fue a sacar agua del pozo, venía de Samaria. And the context is when this woman comes to get water from a well in Samaria. Y Jesús entabla un diálogo con ella. And Jesus has a conversation with her. Pero claro, como Jesús venía de ministrar durante mucho tiempo, But of course, Jesus had already been ministering for a long time. los discípulos dijeron, hambre, tenemos hambre. So the disciples said, we are hungry. Y también el maestro tiene hambre. And the teacher is also hungry. Él no dice nada, pero seguramente tiene hambre. He doesn't say anything, but we're pretty sure he's hungry too. Entonces se van al pueblo y van a comprar de comer y regresan. So they go to the village to find something to eat and they come back. Y hacen como que Jesús, mira, ¿no? Porque bueno, a ver, para un poquito la administración porque también hay que alimentar And el they're like, estómago. Jesus, hey, stop ministering for a little bit because we also have to feed ourselves and eat. Y cuando hablan con él de comer, And when they tell him about eating, él les dijo algo que no entendieron. he said something they didn't understand. Ellos dijeron, ¿alguien le trajo de comer? They asked, like, did somebody brought him food? Mire lo que dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Look what he said. It says, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Muchachos, ustedes no entendieron todavía Guys, you haven't understood anything yet. que estar aquí haciendo la voluntad del Padre That being here, doing God's will, es lo que me llena. is what fulfills me. La comida física puede esperar. Physical food can wait. A mí hacer la voluntad del Padre es lo que me hace pleno. Doing the will of the Father is what makes me whole. ¿Alguna vez vimos la voluntad de Dios como alimento? Did we ever think of God's will as food? Pero así lo vio Jesús. But that's how Jesus saw it. Por eso el Espíritu Santo, entre las varias funciones, cuando nos revela al Padre y al Hijo, That's why the Holy Spirit, among the other functions he has when he's revealing to us the Father and the Son, hace que nos podamos sentir plenos con lo que Él nos dice. he makes us feel full and complete with what he says to us. En lo natural, In the natural level, ninguno de nosotros come algo que no le gusta. none of us eat something we don't like. Sin embargo, Jesús dijo, esto para mí es gustoso. But Jesus says, this is pleasant for me. La voluntad del Padre tiene un sabor especial. God's will has a special taste. ¿Cuál es nuestra experiencia? What's our experience? Tomando el ejemplo que acabo de dar. Taking the example I have just mentioned. Y bueno, la voluntad de Dios no me gusta, Well, I don't really like God's will, pero la tengo que comer. but I have to, and excuse me for mentioning it this Yo way, esto to me da eat vergüenza it. porque no acostumbro a hablar así, I am a little ashamed of speaking this way because I'm not used to doing it, pero creo que el ejemplo es gráfico. but I think it's a very graphic example. Es que yo quisiera otra cosa, I would like something different. porque no hemos discernido que la voluntad de Dios es alimento. That's because we haven't discerned that God's will is food. Aquello nuestro puede ser algarrobas, What we want may be just crumbs que quería comer el hijo pródigo en la provincia apartada, that the prodigal son wanted to eat when he was away in the province. pero la voluntad de Dios es alimento. But God's will is food. Entonces los muchachos dijeron, wow, qué lección. So the disciples said, wow, what a lesson. ¿Que la aprendieron? Claro que sí. Did they learn it? Of course they did. Porque uno ve la trayectoria de los apóstoles después que Jesús se fue, maravillosa. Because we can see the journey of the apostles after Jesus left, and it's wonderful. Ellos entendieron perfectamente bien la voluntad de Dios. They understood perfectly well God's will. Ahora bien, llegamos a nuestros días, a nosotros. Now, we are in present times. Luego de la obra de la cruz, After the work of the Christ, of dentro the de cross, todo lo que dijimos al principio, among everything we mentioned at the beginning, Jesús agarró a todos los poderes esclavizantes contra nosotros y los canceló. Jesus took all the powers that were enslaving us and he canceled them. El diablo, el pecado y la muerte. The devil, sin, and death. Legalmente hablando, Jesús hizo un decreto. Legally speaking, Jesus made a decree. Por mi obra, por mi sacrificio y por mis obras, por mi obra, For my work, because of my sacrifices and my work, queda cancelado el poder
de todos esos poderes que esclavizan a la gente. The power of all those powers that enslave people are canceled. Quiere decir, queridos, que cuando ustedes y yo entramos en Cristo, That means that when you and I come to Christ, ya fuimos libres de estos tres poderes. we were freed of all these three powers. Del diablo, The devil, del pecado sin, y de la muerte. and death. Claro, obviamente nosotros dejamos de existir, Obviously, we cease existing, pero tenemos vida eterna en Cristo, ¿sí o no? but we have eternal life in Christ. Yes or no? Por eso Pablo podía hablar de la muerte como hablaba. That is why Paul was able to speak of death the way he did. Quiere decir que nosotros entramos al terreno de la vida cristiana This means we go to the realm of Christian life con ventaja. with an advantage. Entramos libres. We come being free. ¿Por qué nos cargamos después de la conversión con tantas ideas erróneas? Why, after being born again, we just fill our minds with different wrong ideas? Porque no nos damos cuenta de la libertad con la que nos podemos manejar. Because we don't realize the freedom we can live. Y entonces le damos chance a nuestra mente And then we give room to our minds y a nuestros sentimientos. and our feelings, Y le abrimos la puerta a Satanás and we open the door to Satan para que empiece a acusarnos so he can start accusing us, y para hacernos sentir mal. and so he can make us feel bad. Y ahí es donde viene el conflicto. And that's where the problem starts. Y ahí es donde paso más tiempo limpiando la plantita And that's where I spend more time cleaning the plant que haciendo crecer la vida de Cristo. than making the life of Christ grow. Y muchos de los mensajes que se dan hoy en día en cualquier lado es pum, 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 a lo que está mal. And many of the messages that they share nowadays everywhere are like boom, boom, they just destroy things that are wrong. Por favor, no estoy anulando eso ni hablando mal de eso. And please don't misunderstand, I'm not speaking bad about that. De lo que estoy hablando es del discernimiento que tenemos que tener para hacer florecer la vida de Cristo que tenemos. What I'm talking about is to have the discernment to make flourish the life of Christ that we have within us. Vamos a ver Juan 15, 16, la primera parte. Let's go to John 15:16. En Juan 15, 16 Jesús habla con sus discípulos, pero es para nosotros y dice de esta manera. In John 15:16, Jesus is speaking to his disciples, but he's also talking to us. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Jesús habla a sus discípulos y el mensaje es el mismo para nosotros hoy. Jesus is speaking to his disciples, but that message is the same for us today. Este escoger del que habla Jesús This word to choose Jesus is using va más allá de la salvación. goes beyond salvation. La salvación es para todo el mundo. Salvation is for everyone in the world. Jesús había escogido a esta gente y también a nosotros Jesus had chosen these people, and including us, para ir más allá de la salvación. to go beyond salvation. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios para nosotros. It has to do with God's will for us. Él nos escoge para darnos propósito de vida. He chooses us to give us a purpose of life. No es el propósito de vida que nos cuentan en los seminarios que nos dan en las empresas. It's not the purpose of life they mention in seminars at our jobs. Este es un propósito de vida incorporado y que nosotros invertimos en aquello que estamos haciendo. It's a purpose of life that is incorporated to us and that we use when we're living and doing our Entonces, Él dice, yo los escogí para algo que va más allá de la salvación y luego los comisioné. So he says, I chose you to do something that goes beyond salvation and something that I commended to you. Es decir, ustedes ya entraron en este camino. This is, you already started this journey. Ustedes ya transitaron la salvación. Le estoy hablando a la iglesia. You already went through the journey of salvation, and I'm speaking to the church. Enfóquense en la voluntad de Dios para ustedes. Now focus on God's will for you, Porque yo les di propósito de vida. because I gave you a purpose of life. Si ustedes se enfocan en eso, If you focus on that, ¿para qué los comisioné? Para que den fruto. then why did I commend things to you so you can bring fruit and bear fruit? No dice, sáquenle las cosas malas a la plantita. He doesn't say get rid of the bad things the plant has. Den
fruto. bear fruit. Todo lo que el Espíritu Santo hace es producir fruto. Everything the Holy Spirit does is produce fruit. Es la vida de Cristo en nosotros que produce fruto, es una reproducción de Él mismo. It's the life of Christ within us that bears fruit. It's like He is multiplying within us. Pero dice que el fruto perdura. But it says that the fruit lasts. Esto es como un camino muy largo. This is like a very long path. Jesús no está diciendo, And Jesus is not saying, discutan y debatan con lluvia de ideas cómo es esto de que yo los escogí y los comisioné. discuss and mindstorm what this means, that I chose you and that I commended you. Júntense en un comité y deliberen. Gather together in a committee and talk about it. ¿Cómo es eso de que los escogí, los elegí y les di una tarea? What does it mean that I chose you and that I gave you a task? No es para que ustedes luego hagan un escrito y me lo presenten. This is not for you to write something about it and so you can then bring it to me. Haciéndome preguntas sobre lo que los comisioné. Asking me questions about the things I commended to you. Acá la cosa es muy clara, acá hay una voluntad única. Here the thing is very clear. There's only one will. No es para que ustedes lo debatan. It's not for you to discuss it among you. No es para que ustedes empiecen a ver si lo hacen o no lo hacen. It's not for you to try to figure out if you should do it or not. Esto fue así, yo los elegí, punto. This is the way it was. I chose you, period. Y si los elegí, no los elegí para estar sentados. And if I chose you, I didn't choose you to be sitting down. Les di una tarea, I gave you a task dar fruto to bear fruit y que el fruto perdure. and that this fruit may last. Si ustedes dudan de esto, el fruto no perdura. If you doubt this, then the fruit will not last. Puede haber fruto por un tiempo, pero luego se viene abajo. There may be fruit for a while, but then it falls. ¿Entendemos, hermano, que es una carrera esto? Do we, brothers and sisters, understand that this is a race? Acá no es para aflojar, ¿eh? This is not about being Acá no es tired. para debilitarse, ¿eh? This is not about getting weak. Claro, porque mucha gente dice, Dios tiene muchas exigencias. Because a lot of people say God's demands too many Es things. que cuando te conviertes te lo pintan todo fabuloso. When you are born again, they paint everything like something wonderful. Cristo entró en tu corazón, ahora tú eres feliz y vas a caminar un camino de rosas. Christ lives in your heart, and now you're going to be happy, and you're going to have a path Pero full luego of flowers. empiezo a leer la palabra, empiezo a escuchar los mensajes. But then I read the Bible, and I start listening to the Y messages. Dios te exige por acá, y te exige por acá, y te exige por acá, y te exige... ¡Ay! And God demands things here and here and here. Eso es cuando somos niños espirituales. That happens when we are children in the Spirit. Si Él está en nosotros, naturalmente vamos a hacer su voluntad. If He is in us, then naturally we're going to follow His will. Lo último que quiero mencionar está en Romanos 12, 1 y 2. And the last thing I want to mention is in Romans 1, 2. Búsquenlo, por favor. Please look it up. Ahora sí. Romanos 12, 1 y 2. Nueva versión internacional, obviamente. This is not going to be in the New International Version. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Therefore, I urge you, brothers, in the view of God's mercy, to offer our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Es muy importante lo que estamos viendo, porque es como una llave que abre la puerta This is para discernir el propósito de Dios y hacia dónde tenemos que caminar. This is very important because it is like a key that is opening a door to discern the will of God and to know where we have to walk to. Pablo habla de la presentación del cuerpo. Paul is talking about presenting our bodies. Obviamente, cuando habla del cuerpo, habla del alma y del espíritu. Obviously, when he's talking about the body, he's talking about the spirit and the soul. Porque donde yo me traslado y va mi cuerpo, Because wherever I move, my body también goes va there.
va mi alma y va mi espíritu. but also my soul and my spirit. Entonces Pablo está diciendo, preséntense cuerpo, alma y espíritu Then Paul is saying that you have to present all yourself, your En un- body, your soul, and your spirit en un sacrificio vivo, as a living sacrifice. pero lo toma en términos de adoración espiritual. And he's mentioning Wow. this in terms of spiritual worship. Esto es tremendo, This is amazing. porque yo en cuerpo, alma y espíritu, cuando estoy entregado ahí, yo estoy adorando al Señor. Because in my body, soul, and spirit, when I'm surrendering myself, I am praising God. Por eso esto tiene que ver con obediencia. This is why this has to do with obedience. Y la palabra obediencia, cuando yo sé que la voluntad de Dios es lo normal para mí, sale sobrando. And when I know what God's will is for me, the word obedience is just something additional. Yo me presenté completamente al Señor como un sacrificio. I presented myself before the Lord as a sacrifice. Y luego dice, no se amolden al sistema del mundo actual. And then it says, do not conform yourself to the system of the world. Esa palabra amolden también es diseño. That word to conform comes also from design. Es decir, no tomen el diseño del sistema del mundo. This is, don't take the design of the world. Y si somos honestos, se nos copia mucho del sistema del mundo. And if we're honest, we can realize that there are many things of the design of the world that we copy. Se nos pega rápidamente y no nos damos cuenta. It comes to our lives and we don't even realize it. Comienza por la forma de pensar. It starts in the way we think. Estaba leyendo un artículo el otro día I was reading an article the other day de un pastor que hablaba de los derechos. about a pastor who was talking about rights. Porque este pastor había decidido con su familia Because this pastor and his family had decided que en Navidad no le daría regalos a sus hijos, that in Christmas he was not going to give his children gifts. porque esa es una costumbre tradicional. Because it's just a tradition. Y cuando este pastor le comentó eso a su mamá, And when this pastor told this to his mom, le dijo, ¿y por qué no le vas a dar regalos a tus hijos? she said, and why are you not going to give your children Le presents? dijo, mamá, es muy simple, porque ellos se creen con derecho. And he said, Mom, it's very simple because they think they have the right to them. Se creen con derecho de tener regalos. They think they have the right to get presents. ¿Cómo es que llegó Navidad y no tengo regalos? How come it's Christmas and I don't have presents? ¿Cómo es que llegó mi cumpleaños y nadie me regala nada? How come it was my present and nobody gave me anything? Yo tengo derecho. I have the right to a present. Pero este pastor trabajó con su familia para hacerle ver que todo es por gracia y que yo no tengo derechos. But this pastor was working with his family to let them see that everything is because of grace and that we don't have any right. Hoy en día predomina el derecho. Nowadays, the right of having things. Se creó la Comisión de Derechos Humanos, ¿o no? There was a commission for human rights, right? Y obviamente no estoy hablando en contra de eso. And we're not speaking against this, of course. Pero en las personas, yo tengo derecho a. But for people, it's like I have the right to something. La liberación femenina te dice, yo necesito mi espacio. Women rights and women liberation says I need my space. Sí, con mi esposo está bien, pero yo necesito mi I'm espacio. fine with my husband, but I need my space. ¿Espacio de qué? Tú eres una con tu esposo. Space for what? You're one with your husband. Juntos van a hacer lo que van a hacer. Together you're going to do everything you're going to do. Pero hoy el mundo nos enseña nuestros derechos, But today the world speaks a and teaches us reclamar nuestros derechos, about our rights and about making them be fulfilled, pero nunca nuestras obligaciones. but never about our obligations. Mamá, yo no te pedí venir al mundo, Mom, I didn't ask you to bring me to the así que world. tú me tienes que alimentar So you have to feed y me. me tienes que dar. And you have to give me. Y bueno, si consigo trabajo bien y si no, no importa. If I find a job, fine. If not, it doesn't matter. El mundo de hoy es de derechos. The world today is all about rights. El modelo de Dios es diferente. God's model is different. Jesús se agachó y lavó los pies. Jesus knelt down and he washed feet. Siervo. He was a servant. La iglesia tiene que dejar de hablar de derechos The church needs to stop talking about y rights tiene que ver cómo sirve, and has to start looking at how he's going to serve, dispuesta a hacer lo que el Señor dice. being willing to do what God says. El mundo ha moldeado nuestra mente. The world has molded our minds.
a siempre sacar del otro algo de beneficio para mí, to always get some benefit from others, pero nunca darme yo en beneficio del otro. but never to give myself to benefit others. Y el modelo de la palabra es los unos a los otros, yo dándome. And the model in the world is each other, from one to another. Y despacito, la mente empieza a mandarle mensajes a la boca. And very subtly, the mind starts sending the mouth messages, Y nuestro vocabulario cambia. and our vocabulary changes. Ya no hablamos palabras de Dios, We don't speak words of God. hablamos palabras del sistema. We speak words of the system. Ahora todo es desechable, Now everything is disposable, aún las personas. even people. Por eso se acabó el amor y me divorcio. That's why there's no more love and I just get divorced. El iPhone que tuve, pasaron 6 meses, ya está viejo. The iPhone I have, after 6 months, it's old. Ese es el mundo que vivimos hoy. That's the world we live in. Nada perdura, Nothing lasts. pero en Dios las cosas no son así. But in God, things are not that way. Y eso peligrosamente entró a la iglesia y está entrando en las familias. And this very dangerously came to the church, and it is also starting to come to families. Por eso el Señor dice, no al diseño del mundo. And that is why the Lord says no to the world's design. Pablo lo dijo esto en el siglo I, inspirado por el Espíritu Santo. Paul said this in the 1st century, inspired by the Holy Spirit. Esta realidad es de la historia humana, This reality is part of human history, no amoldarse al diseño del mundo. not to be molded to the world's design. Pero luego de eso dice, But it also says, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. No se amolden al mundo actual, Do not conform any longer to the pattern of the world, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. but be transformed by the renewing of your mind. Esto es sumamente importante. And this is extremely important. Acá no dice transfórmense Here it doesn't say transform yourselves. ustedes, Transform yourselves. sean transformados. Be transformed. ¿Quién es el agente de transformación? Who is the agent of El transformation? Espíritu The Santo. Holy Spirit. Ahí está el recurso. That's the resource. Y nosotros, tengo que, la mente, tengo que, la mente, tengo que. And we're like, I have to, the mind, I have to. Espíritu Santo, espérate. Holy Spirit, hold on a Cuando, second. cuando yo haya definido estas cosas que tengo, 5 puntos te los voy a presentar a ver cómo tú me ayudas. Once I have figured out these 5 points, I'm going to bring them before you, and then let's see how you can help me. Sean transformados, obra sobrenatural del Espíritu Santo. Be transformed. It's a supernatural work of the Holy Spirit. Hermano, descanse. Brothers and sisters, relax. Es obra del Espíritu Santo. It is a work of the Holy Spirit. Lo único es que yo tengo que estar dispuesto. The only thing I have to do is to be willing. Pero me gusta más pelear y luchar por esto que estar relajado. But I like it better to struggle and to fight for this than to being relaxed. Es que Dios necesita ver mis manos llenas de arrepentimiento. Because God needs to see my hands full of repentance. Y siempre la obra mía. And in that way, the work is mine. Es decir, no morí, siempre estoy yo en la historia. I never died. I'm always there, part of the story. Dios nunca está en la historia. God is never in the story. Por eso, lamentablemente, cuando centramos la labor de la iglesia en las personas, tenemos un problema. That is why, unfortunately, when we focus on the work of people, we have a problem. La iglesia está para ver cuál es la voluntad de Dios. The church is there to see what God's will is. Y como una masa gigantesca en unidad, hacer lo que él dijo. And as a huge mass in unity to do what he said. Sean transformados en su mente, renovar la mente. Be transformed by renewing your mind. Dice que cuando eso sucede, It says that when that happens, podremos comprobar we will be able to prove cuál es la voluntad de Dios, what God's will is, que es buena, es agradable y es perfecta. which is good, pleasing, and perfect. La palabra comprobar en griego también puede ser experimentar. The word to prove can also mean in Greek to experiment. To experience. Experimentamos la voluntad de Dios. We experience God's will. No la sabemos de acá, We don't just know it here. la experimentamos. We experience it.
la discernimos espiritualmente. We discern it spiritually. Y dice que es buena, agradable y perfecta. And it says it's good, pleasing, and perfect. Y es muy simple lo que voy a decir. ¿Por qué es buena, agradable y perfecta? Porque viene de Él. And what I'm going to say is very simple. Why is it good, pleasing, and perfect? Because it comes from Him. Jamás podré mejorar la voluntad de Dios. I will never be able to improve God's will. Jamás podré hacer aportes para cambiar nada de la voluntad de I Dios. will never be able to put something to make it better. Ahora les quiero leer estos dos mismos versículos en otra versión. Now, I want to read these two verses in a different version. Revisando algunos comentarios de libros que tengo sobre estos versículos, me encontré con una traducción de una Biblia en inglés. Checking many comments of these verses at home, I found a comment of a translation from an English version. No sé cuál es la versión, pero es una Biblia amplificada. I don't know what the version is, but it is an amplified Ya Bible. Zuli se dio la tarea de ver cuál es la versión. And Sully already checked what the version is. Escuchen lo que dice este versículo traducido al español. Now listen what this says in Spanish. Lo leo todo y después tú lo lees todo. No sigan viviendo según la forma externa del orden presente de este mundo. Lo que se requiere de ustedes es una transfiguración total. Y eso se efectuará si sus mentes reciben una nueva potencia directora que los capacitará para reconocer la voluntad de Dios obedeciéndola con deleite, puesto que su voluntad abarca todo lo que es bueno y perfecto, es decir, todo lo que le agrada a Él. Do not keep living according to the external order of the present world. What is required from you is to experience a total transfiguration, and this will happen in your mind if your mind receives the new guiding power that will enable you to recognize the will of God, to obey it with pleasure, and putting your will, for His will encompasses everything that is good and perfect, and everything that pleases Him. Dice que la mente recibe una nueva potencia directora. Está hablando del Espíritu Santo. It says that the mind receives a new guiding power, and it's talking about the Holy Spirit. Pero la califica de potencia directora. And it talks about it as a guiding power, Algo absolutamente sólido y poderoso que dirige. something solid and powerful that guides. Pero me llamó la atención que menciona la palabra deleite. But it called my attention that it mentions the word pleasing. La voluntad de Dios es un deleite. God's will is something pleasing. Y eso tiene que ser para nosotros And un deleite. That's what it has to be to us, something that brings pleasure. Porque dice que esa voluntad abarca todo lo que es bueno y perfecto y todo lo que le agrada a Él. Because it says that this will encompasses everything that is good, perfect, and everything that pleases Him. Y si le agrada a Él, me agrada a mí, And if it pleases Him, it pleases porque me. tengo su naturaleza. Because I have His nature. Lo último que quiero leer, a este autor lo conocen, The last thing I want to read, and actually you know this author, algunos de ustedes tienen los devocionales de Oswald Chambers. and some of you have the devotionals from Oswald Chambers. Dice así, lo voy a leer completo y después tú lo traduces. La falsificación de la obediencia es un estado de la mente en el que tú originas tus propias oportunidades de sacrificarte a ti mismo. Tu celo y entusiasmo se confunden y aparentan convertirse en discernimiento. Resulta más fácil sacrificarte que cumplir tu destino espiritual, tal como está expuesto en Romanos 12, 1 y 2. Es mucho mejor cumplir el propósito de Dios en tu vida, discerniendo su voluntad, que llevar a cabo grandes actos de autosacrificio. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, 1 Samuel 15, 22. Guárdate de regresar al pasado, volviendo a hacer aquello que ya fuiste, cuando Dios quiere que progreses hacia el futuro y seas lo que jamás has sido. The falsification of obedience is a state of mind in which you originate your own opportunities of sacrificing yourself. Your zeal and enthusiasm
are confused and appear to be discernment. It is easier to sacrifice yourself to fulfill your spiritual destiny, as it is stated in Romans 12:1-2. It is a lot better to fulfill the purpose of God in your life, discerning His will, and than sacrificing yourself. Obeying is better than sacrifices. 1 Samuel 15:22. Keep yourself from going back to the past, being what you once were. When God wants you to progress and to go to the future and to be what you have never been. Oswald Chambers. Esto es poderosísimo, This is very powerful porque generalmente nos enfocamos en el pasado. because normally we have our focus in the past. Por eso revolvemos el basurero. And that's why we go to the trash can. Lo que está en el basurero se va a la basura. And what's in the trash can goes to the trash. Yo no lo guardo en mi casa, I don't keep it in my house. lo quiero quitar. I want to get rid of it. Pero parece ser que nosotros tendemos a guardar lo que se va al basurero. But it seems like we tend to keep what is supposed to go to the trash. Pero cuando viene el Espíritu Santo y renueva la mente, But when the Holy Spirit comes and renews our mind, mi ocupación ahora es diferente. my task now is different. Por eso Pablo dijo, That is- piensen en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. That is why Paul said, think of everything that is pure, everything that is good, everything that is honor, everything that is worthy of praise. Mire, si cada día de esta semana volvemos a ese pasaje, Filipenses 4, Now, if every day of this week we go to that passage in Philippians 4, vamos a ver la ocupación de la mente. we're going to see what our mind needs to be concerned about. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Y si hay algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Everything that is good, everything that is pure, everything that is honest, everything that is of good name, everything that is worthy of praise. Por eso Pablo también dijo, olvido lo que queda atrás. And that is why Paul also said, I forget everything that is behind. Sea malo o sea bueno. Either was it good or bad. Y me enfoco a lo que está delante. And I am focused on what is Al, in front of me. al premio del supremo llamamiento, To the prize of the supreme calling, conocer a Cristo. to know Jesus. Por eso, querida iglesia, esta es la invitación que hoy el Señor nos hace. That is why, my beloved church, this is the invitation the Lord is making us. A permitirle al Espíritu Santo una renovación de la mente. To allow the Holy Spirit to renew our minds. Hay propósito para cada uno, There's a purpose for each of us, pero hay propósito para la iglesia. but there's a purpose for the church too. Nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo, Our mind has to be the mind of Christ, puesta en práctica de acuerdo a la voluntad de Dios. working according to God's will. Saben, esto baja toda la presión de sentirnos siempre indignos, This takes away all the pressure and all the guilt, como que le debemos algo a Dios. the feeling of owing God something. ¿Alguna vez Dios nos pasó un bill de lo que debíamos? Did God ever give us a bill of what we owed Him? Todos nuestros pecados fueron cancelados en la cruz. All our sins were canceled in the cross. El poder del pecado fue quitado, The power of sin was removed, porque el que está en Cristo es una nueva persona. because he who is in Christ is a new person. Las cosas viejas pasaron, The old things are behind. todas son hechas nuevas. They are all made new. Si tomamos esta palabra hoy, If we take this word today, entonces la mente renovada then that renewed mind empezará a ver delante nuestro un panorama diferente. will start to see before us a different view. Y todas las luchas y dificultades que se presenten, And all the struggles that we may face, ahí está nuestro compañero el Espíritu Santo. we will know that we have our colleague, the Holy Spirit, Su poder y su guía His power and His guide, para llegar a la meta, conocer a Cristo. to get to the goal, to know Christ. Vamos a ponernos de pie Let's stand up. y vamos a orar al Señor. Y en un mismo espíritu y sentir, vamos a declarar que esta verdad es para nosotros. And let's pray to the Lord, and in one spirit, let's declare that this truth is for us. Saber que el Señor habló a nuestro espíritu
To know that the Lord spoke to our spirits, para que aquella obra que Él tiene que hacer por el Espíritu Santo so that that work He has to do through the Holy Spirit sea llevada a cabo may be done, y yo quite mis manos de este asunto. and that I may have nothing to do in this matter. Y con mi disposición And with my disposition decir, tu voluntad es la mía. to say, my will is your will. Así como María, soy la sierva del Señor. Just like Mary, I am the servant of the Lord. Que Él haga conmigo como Él quiere. May He do in me as He pleases. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Father, in the name of Jesus, we thank you this morning porque cada uno de nosotros en este lugar because each of us here today queremos proclamarte como Rey y Señor, want to proclaim you as King and Lord. declarar el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Declare the government of the Holy Spirit upon our lives. Nos presentamos en adoración espiritual, We present ourselves as a spiritual worship espíritu, alma y cuerpo. in body, soul, and spirit. Y tú estás viendo nuestro corazón, And you are seeing our hearts porque ante ti no podemos ocultar nada. because before you we cannot hide anything. Queremos que tu voluntad sea un deleite. We want your will to be pleasing to us. Tu voluntad me tiene que agradar. I have to like your will. Es lo mejor, It's the best porque es buena, es agradable y es perfecta. because it's good, it's pleasing, and it's perfect. Señor, el día de hoy me desato Lord, today de todos los pensamientos negativos, I get rid of all the negative things, de thoughts, todas las luchas que estoy haciendo y de todos los esfuerzos que estoy haciendo of all the struggles and all the effort, para continuar cambiando cosas de mi vida, so to continue changing things in my life que solamente por el poder del Espíritu Santo serán cambiadas. that will only be changed because of the power of your Holy Spirit. Y voy a regar And I'm going to water mi vida my life para que la vida de Cristo crezca. so the life of Christ can grow. Es el agua del Espíritu Santo. It's the water of your Holy Spirit. Es la santidad con la cual hemos sido It's santificados the holiness with which we have been para holy, presentarnos ante el mundo to present ourselves before the world como una iglesia que representa a Jesucristo as a church that represents Christ y que le presenta al sistema del mundo and that presents the world, un sistema que no falla, that presents before the world a system that does not fail, a un Cristo que cambie, que transforma, a Christ that transforms and changes para que realmente el mundo crea us so the world can believe en Él. in Him. Estamos aquí inclinados en adoración. We're here bowing before you, praising you. Cada uno de nosotros está inclinado en adoración. Each of us is bowed before you in worship, Y queremos darte toda la honra, la gloria y la alabanza. and we want to give you all the honor, the glory, and the praise. Bendito eres, Señor, You are blessed, Lord, porque toda la obra la hiciste tú. because you did all the work. Vamos a tomar de esa obra And we're going to take from that work para discernir tu voluntad to discern your will y caminar en ella cada día de nuestra vida. and to walk in it every single day of our lives. Alabado eres. Praise be your name. Te adoramos en espíritu y en verdad. We praise you in spirit and in truth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.